جو اومده میره ببینیم artist da اروپای شهری ببین artist da اروپای Где рождаются новые смыслы, идеи и мечты, где разные дороги сливаются в общий путь. 5 стран, одно сердце на всех. Лето 2025 года. Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. 30 городов, десятки мероприятий, 51 день, более 8000 километров. Ученые, бизнесмены, блогеры, артисты, представители власти, студенты узнают друг друга заново, разрушают стереотипы, находят новых друзей и говорят на одном языке, создают новые смыслы и проекты для общего будущего. 4 направления. Камерной аудитории, но я думаю, что вы еще более отзывчивая публика, чем когда сидят залы с сотнями людей. Итак, я представлюсь, меня зовут Кукота Юлия, я директор Центра поддержки и развития предпринимателей ProWildberries. Сейчас немножко расскажу вам, что такое ProWildberries. Это проект, который собственный проект объединенной компании Wildberries Rus, который направлен на то, чтобы нести такую информационную поддержку, утолять информационный голос для наших партнеров и обучать, собственно, тому, как площадка Wildberries и все ее продукты могут быть полезны как бизнесу, так и всем, кто причастен к нашим. як ҷо даъват шудем ай бародаро бозам маҷлис мешавад инҷа бозам баки маҷлис мешавад так офис извините инҷа як чӣ нестаги ҳамиш мана интересный будет, не очень интересный. Больше чем. Yani yaştan da baksak iyice de tarıyor ne gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Ben bari hoşuna kadar bana bir şey. Hazır mı bineyim? Скучный вахтык халбуешь. Там наверное, моя болтайся. Чего да ничего потом? Красный октябрь, который сегодня выезжает, проплывает. Да. Ну, да. А, ты еще на день? گفتی که خودم فهمیدی نگم در بروی چیه هنگیش میخواه بسم الله الرحمن الرحیم осуществляют там нетрадиционные, как бы, да, получают туристический продукт, то есть это не развлечение в большей степени, а в большей степени такая образовательная история,
но тем не менее они очень остаются счастливые и всегда с большой благодарностью. Слава Владимировна. Спасибо, Олеся Анатольевна. Коллеги, я, во-первых, рада приветствовать вас как человека, который долгие годы посвятил своей профессиональной деятельности взаимодействию со странами СНГ. Я рада вообще в целом, что проект «Сердце Евразии» реализуется. Мы подошли креативно к вашему пребыванию здесь. Собственно говоря, мы начали программу вашего пребывания с программы «Больше, чем тут». Может быть, его способность обогащать душу поможет в исследовании новых мест. Может быть, во встрече с людьми? Может, чтобы услышать себя, смех. در بزرگی خدا جانم هر کجا باشه خدی باشه هر کجا باشه هموطن باشه هر کجایی که باشه زنده باشه در اونجا ما جواب من دادن از زینب بانو هم خیلی چیزا گفتن که میرین اونجا واشنگتن مثلا بایکنین خلاصه چی خیلی بگم گفتم میرین خوراک شما پل قطعه ایسوسو اومدیم که همیشه در یک برادر تاجیک خمو اینا مهمانداری مون کرد اینا همیشه در کار میکرده همین مهمان خونه در سرمانو با در پیش این برادرامون بلند کرد در پیش این برادرها سرمانو بلند کرد سلامت باشین دیوال چپا شو طرف خود چپا شو Я очень люблю Среднюю Азию, потому что я сама родилась в Бишкеке, и вот, к моему удивлению, я была в Казахстане, была в Узбекистане, но никогда не была в Таджикистане. И с огромным удовольствием я еду до нашей финальной точки в Душанбе, потому что я знаю, что это очень красивый город, там очень доброжелательные, гостеприимные люди, и мне бы хотелось познакомиться и с местными жителями Душанбе, и просто увидеть этот красивый город. Добро, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я با تاجیکی گپ میزنم این مادرم میگیرم میبرم مادر جان ما رو میبریم تاجیکستان دوشنبه ولایت ختلان با کجا رو گفته است پامیر Ханские горы. همه جاش ان شاء الله که میگردیم اشتیای تمام با اشتیا زنده باشین همین از برادر تاجیک ما کانترکت مهمان نوازی کرد ما اینجا اشتیم آدم باشد که قدری آدم داند نه یک برادرمون سرمانو با چند قبالا کرد زنده باشه در بین این قیار و دوستا در بین دیگه چی میگن دیگه ملت سرمانو بالا کرد ما میتونیم در شگر خدا ما میتونیم یعنی چی را میتونیم ببینید که ما هم یک گروه بودیم همه هست در گروهی ما نیست پیش خود امریکا گرجدانی همیشه شده خیلی کنگ بلاگر که هستن میارم دعوت کردم بلاگر که هستن خلاصه همه قدما موندگی یک تاجیک فریاد کرد همین بگه گفت که حسابی ما شما دا دیدیم که هم تشکیلی حسابی هم بچه حساری هزار رحمت همین بین همون قدما دا سری ما رو یک سر و گردن با بلند کردک دا با همین هم تاجیکای خمون زوران آقای دونجوان آقای حاجی دوست مراد همین مردم همین آدمای قدیمان حیرت دموندن که کیه خیلی بلوگرایی که همه ایران در این مسکو میشناسه مقصد یک رژیم پاپولار یعنی که اون که از اهمیت چون میتونن میدونن کیان چیان بدین یا خیلی پاپیستیک دارن یا مقصد میشناسنشون دیگه کو شگری خدا حاضر همیا کو همین مرا نگاه کردم مثلا که چیکار میکنم چی گپ میزنم همش هم بگیم که از کمی خیلی ما عروسی را از این خطی گپ میزنم برام کوشش نمیکنم که گپ زنم یا گپ میزنم تازه گپ میزنم شگری خدا هزار بار شگر هم برادرای تاجیکی که هم خیلی مهمان نوازی را در همه یاد دادن یا تشکیل هست که ما شنیده بودم که همین تاجیکا رو هم خیلی میگن من میگفتم که خیلی خیلی میگن میگه ما با چشم میبینه دیدم که در حقیقت میگه دیدم که ایربی میگه فریاد کرد که بیاین ما رو اینجا در مهمون خونه کار میکنه با کامera دیدن ما اومدیم گفت که اگه نرین ما شما دا چی میکنیم کامera خدیده که ما اومدیم در اومد که یگام جون نرین اینجا در مهمون نوازی تون میکنم مقصد با یگام جو راست شد نگیرین که برین با ما یورا فهموندم که هم خیلی گفته استایش خیلی میکنیم که دیگه کیف کردن ده خب یک بار کم بیارن اما نشان بتم شما دا بعد تمام